Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena online student call. Alhamdulillah. Ay balaso. Ano da furte. Ano re balaso ra shagramar. I already get one English wa shagri hala ini kari kalamar. Tai hama hijar grasal hata hamad dua didiya nazariya biti bananagar. तो याला बाद दी कला सर इंग्लिश रे आजरू आगी तो अनारा मंताबार आगी लंबो तो अनारा साइबा तो आरकार रिक्वेस्ट करादार फुट्टे जने लाइक गिरबार चैनल को खाली सब्सक्राइब कर दिबा हन के शेयर कर दिबा तो जैसे यारा सबक शुरू करी वो दी कला सर इंग्लिश रिया नतुन किताब तो यारा सबक जागी तो এটা দিয়ে টেবল অফ কন্টেন্টস দিয়ে দেন তো সব ইউনিট দিয়ে মিনিট টাইটেল দিয়ে তারপরে প্রাইস দিয়ে দিয়া ফ্রেশ নাম্বার ইউনিট দিয়ে টাইটেল দিয়ে তারপরে এটা ইউনিট 1 এর মধ্যে মাই ক্লাসমেট আর ক্লাসের পৌঁছা এই ফ্রেশ নাম্বার 1 এ তৈরি হইবা তারপরে আবার আছে পিপল মানুষ সকল অ্যানিমালস জানোয়ার সকল এন্ড বাজে তিন শিল্পী সকল around us ara tara hota sede to sobo kiba ekotruite kon sejjolo modara tay video flash number abar review 1 sejjolo 26 charita bode project 1 ta se my friends and fonja to asolo hota insan offer hono to aro to sobo ko jagi to som hudu sai khari tuli saya dia এটা হচ্ছে সাথে ইউনিট 1 এক নম্বর সবক মাই ক্লাসমেট আর ক্লাসের মধ্যে ইউনিট মানে এটা তাফাকিরে হ ইয়াথনা তাফাকর হতা হদ্দ ন শুধু সবকের হতা হদ্দ রিয়া ইউনিট 1 আর নম্বর এক নম্বর সবক মাই ক্লাসমেট আর ক্লাসের মধ্যে হলে ক্লাসের মধ্যে তো ফান্না হর স্কুল মধ্যে উনি ক্লাসের মধ্যে আমি কেন নছিন শুধু ক্লাস আছে ক্লাস চিনি দিয়া এনে ক্লাসের মধ্যে Lesson 1 al number sabak or the lesson 1 mani or number sabak go unit 2 first of all the lesson back away he is Jojo ito Jojo listen funo and bad say ho ada bar hello I am Domelar what is your name to annan ki naam hello I am Jojo he is Jojo ito Jojo तो याला फर्स्ट नंबर पिशा गियो दिरिया आला तले आर पिशा जागी तो यो मदद दुनाई यूनिट 1 एक नंबर सबक माय क्लासमेट आर क्लासर हो जा आक फसलो अनबाद से हो हेलो आई एम 99 व्हाट इज योर नेम तो अन्ना की नाम She is Tidar. Iba Tidar. Hello, I am Tidar. इतरा दुआ फुआती अगर आई प्रैक्टिस कर दो तो अनारा इंद लागुरीबा अजनो दंती आयर हो जमन दे और अनारा होंदर होना फरा शमा इंद लागुरी फरा करिबा तो फर्स्ट नंबर 2 नंबर से जोयो या 3 नंबर जाइबो यूनिट 1 एक नंबर सबक माय क्लासमेट आर क्लासर हो जाओ प्रैक्टिस क्वेश्चन करो हेलो I am Susu. What is your name? Tonan ki naam. Hello, I am A. Hello mane nozur firon area. She is A. Iba A. Ak fusalla tick do and baad introduce for each other. Hello, I am Tidar. तो Tidar hoye to talla hoti idhar tugga tick diya lagi. What is your name? Tonan ki naam. Hello, I am Boo. My Boo da madu go tick diba. He is Boo. Itu ka Boo. Ogo ka tick dilo Boo. Tinno tick diba. Tinno dili pariba. Tarpore sargo dili pariba bujina. Lugga diya ase adwa dilo ubedan holo. To yalara lesson 1 sheshe diriya.